Aha. Deki nas bre poslao. Pitaj ga, ako lažemo on... Kako? Pa nego. Bilo teško. Da mi došli da te čuvamo. Nego ti krenula. Ako je cijena mog čuvanja jedna cigareta... Ne, Nije. Mi smo njega čuvali dok ti nisi bila tu. Od čega? Od ovih zlih haždaja. jezika. Da li ima drugo? Kad tamo si tu nema... Motaj levo. Blago u desno i piči mile. Beli. Gdje ode ovaj čovjek? Ajde idi, ja moram ovam. Hoće ti čuvam to? Ma idem ja s ovim. Zdravo, Dalila. Ćao, drvo. Kako si, Dalila? Pa onako. Okej sam. Šta ima novo? Joj, drvo. Ima svašta novo, ali ja mislim da nema ništa što ti ne znaš. Ja ništa ne znam. Želim od tebe da čujem sve. Pa ništa, eto, konkretno, ako misliš na situaciju od sinoć, svašta se nešto izdešavalo. Bila sam kod Darka na intervju i onako pričali smo neke normalne teme, nešto što se stvarno dešava u kući. Rekla sam da mi je čudan osjećaj vezano za sve i da je neka baš čudna energija, da je sve nekako čudno postalo. I tako je protekao razgovor. I kad sam se vratila u kuću, prvo što sam čula od Stanije, prvo me pitala ona kad sam ušla u kuću, je li bilo hipotetičkih pitanja, na što sam ja okrenula se, kažem, kako misliš hipotetički? Pa kao hipotetički vezano za nju i Dejana. I onako kao, što bi to bilo za vas, ne razumijem. Kaže, zato što sam ja imala takva pitanja. Valjda za njih dvoje, otkud znam. I onda objasnila mi je situaciju da se dešavalo nešto sa tim šporetom, kad je on njoj namjerno sklonio taj neki pirinač, pa stavio valjda nudle svoje, pa je rekao da je to uradio u sprdnji. Pa onda da je, bože šta je još bilo, da je poslao na kapiju kao u šali, da se našali s njom, gdje je ona njemu rekla kao vratit ću ti ovo. I tako, eto, ja nisam znala za te neke stvari, ali ajde kao, prihvatila sam to i to je to. Međutim, posle kad sam razgovarala s njim, zato što stvarno mi to ne liči mi na njega, kad sam pričala sa njim, onda je on meni dodao tu da ga ova Čaprička kao nešto čušnula, tako mi je rekao ja rekao, kako te čušnula, kako misliš, ramenom u prolazu ili, znaš, tako te fore. Kaže, ne, kao ovako ga kao po ruci. A prije toga je ona izjavila, ne znam da li sam to kod Darka rekla, da je Dejan kao čovjek kakvog bi ona željela za brak, gdje sam ja opet konstatovala zašto bi ti željela čovjeka za brak. Ja razumijem da je on poželjan, ja to sve znam i da je najbolji na svijetu, meni je to sve jasno, a valjda kad sam sa nekim ja izaberem najboljih za sebe, za koga smatram u tom trenutku da će meni biti najbolji. Ne samo u sadašnjosti, nego valjda i u budućnosti. Tako razmišljam kad uplovim sa nekim u vezu i u neke te ljubavne odnose. I onda mi je bilo onako, čekaj, zašto ti kažeš za mog muža da je on čovjek za poželjeti, za brak, za ovo, za ono, a uplovila si u vezu sa Filipom. Valjda bi po tvom mišljenju trebao Filip da bude taj idealan za tebe. Tako da, i onda sam pričala sa Dejanom u krevetu jutros, gdje sam onako, šta znam, prebacila sam u te neke stvari, zato što sinoć se probudio i nije razgovarao sa mnom. Ja nisam znala zašto on ne razgovara sa mnom. Ja ga nešto pitam, ono kao nešto ignor, ovo, ono. I nije mi dao razlog zašto ne pričamo.
I jutro smo pričali i on meni kaže, kad sam mu spomenula sve te situacije, on meni kaže, pa dobro, šta sad da ja tebi kažem da je kao Sandra ušla sad, kaže, kad sam jeo i potapšala ga po ramenu i kao rekla mu prijatno. I bila je i ta bubica, ne znam, znaš za to, kad je tražila od njega da joj on namjesti tu bubicu kao ovdje ovako kao na dekolteu i gdje je ugledala mene, kad se okrenula, tek je kao, jao, izvini, kao, nisam vidjela da si tu, kao, nadam se da se ne ljutiš, da ti ne smeta kao što mi je namjestio bubicu. Ja u tom trenutku nisam ni tražila nikakvo opravdanje, ni ništa. Sama je, znači, dobila želju da se opravda. Znači, ako ti smatraš da ne radiš ništa ružno, zašto bi se pravdala? I tako, eto, te neke situacije, kažem ti, kao da upoznajem sad nekako novu sebe i novu njega u ovom svemu. On ne želi ničemu da da na značaju, a daje na značaju kad nisam tu. I znam kako može sve da se protumači. Jutro smo isto tako, kao, hoćeš ti doći u krevet? Kao, šta sjediš do 8 ujutru? Nemam pojma, drvo, šta da ti kažem. Sve nekako, kažem ti, baš ne mogu da nađem pravu reč za kompletnu situaciju, eto. Sve je tako kako sam ti ispričala. I onda kad ja sam sa Sandrom pričala, juče kad smo radili nokte, ja njoj kažem, kako ti gledaš na tu situaciju? Pa kao, ja to gledam bratski, ja stvarno Dejana gledam kao brata. Ne? Ja mislim da ovdje niko nikog ne može gledati realno kao brata i da je ovo sve odi mi, dođi mi i da nema ovih kamera i svega, ko zna šta bi se ovdje izdešavalo i ko bi s kim bio. Tako da ne želim jednostavno da vjerujem u te neke gluposti i to je to. Neću da dozvolim da Miko pravi budalom. Pa neću to dozvoliti čak ni Dejanu. Da li ti Dalila sumnjaš u Dejana? Pa ne sumnjam ja u njega, drvo. Nemam razloga da sumnjam, nego kažem ti, sve je čudno tako nekako. Znaš, ne znam da li sam to pričala, ali kažem ti, kao da upoznajem nekog novog i znam koliko je on uvijek bježao iz tih nekih tema i nikad nije želio da sjedi u društvu gdje se priča, lupam sad, o grudima, o zadnjicama i tako, baš iz razloga da ne bi došlo do te neke priče. Ali onda se dešavaju neke stvari, dešavaju se. Ne želim opet da uđem u onaj svoj glupi trip i te neke teorije. Jer ako uđem u to ne bude nikad dobro. Bilo mi je jako zanimljivo. Bilo mi je sve to do sinoć tih nekih momenata gdje sam ja stvarno njemu zamjerila. Ako se sjećaš kad je on rekao zašto ja njemu nisam prenijela da je Filip rekao Saletu Luksu da sam mu ja najljepša u kući. Zašto mu ja to nisam prenijela? I kad sam ja pitala koja je tvoja potreba, zašto ja imam potrebu to tebi da prenosim, ja to ne smatram nikakvim problemom ni ništa. On je rekao na to, pa kao čisto da ako budem pozvan na neki intervju da ne ispadnem glup kad me Darko ili ko već pita, znaš li da je Filip to rekao, Dalili, da ja ne ispadnem kao nemam pojma. A rekao, jel ti znaš da sam ja baš sinoć ispala tako, ja nema pojma ništa. I sad kad uzmeš iz neke druge perspektive, sve su to sitnice, gluposti zbog koji ne treba praviti nikakav problem, nikakvu dramu ni ništa. A onda opet s druge strane kad gledam onako kako sam ja gledala prije nekad na takve stvari, ne samo sa njim u braku, nego u svojim prošlim vezama, ja ne mogu da prepoznam sebe da nisam do sad napravila neku glupost ili neki skandal ili sam vremenom odrasla pa sam naučila da stvari rešavam drugačije. Nema pojma, drvo, stvarno, ne znam. Sve je čudno, jako čudno. Eto.
Da li misliš da Dejan flertuje sa njima? Ne znam šta radi. Nemam pojma. Ne znam šta radi. Flert. Flert može u više opcija da se uzme. Ja generalno, iskreno ti kažem, smatram da me nikad u životu ne bi ostavio. I da nikad se mi ne razmišljam jednostavno. Da nikad me ne bi ostavio zbog nekog drugog. Ali da postoje neke stvari koje mi nisu jasne i koje se nisu dešavale, da postoje. I opet, s druge strane, pokušavam samu sebe da tješim, da kažem, mislim, nemam ja tu šta da se tješim. Ja, što kažu, problem uvijek izađe iz nekog drugog problema. Ja nisam cvječka, ja to ne kažem za sebe, ali ne vjerujem da je flert, ali da su neke sitnice tako koje mogu da se pretvore u krupne stvari, a ja zaista ne planiram njemu da dajem savjete, niti da bilo šta radim ovdje. Neka bude sve onako kako treba da bude i to je to. Niti želim da zatežem bilo šta, niti da držim nekog na lancu. To je to, nemam pojma. Ja sam neko ko se uvijek družio i uvijek je tako imao i muško društvo oko sebe i za šalu i za ono kao drugarski ćao šta ima, ne znam, i da zaigram fudbala sa njima i tako neke stvari. A on je neko ko je uvijek bio, što se tiče tih stvari, povučen. I onda ja sinoć uđem i onda sam bum, 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 bum. Priča. Ja se šokiram tu i ja kažem Stani u tom trenutku, Stanija, ja u tebi ne vidim problem nikakav. Tebi je naravno dozvoljeno sve da radiš, ali čekaj malo, ja za te stvari ne znam. Da, kao poslo me na kapiju, da, slonio mi pirinač. I tako, onda ovamo čušno me ovaj, čušno me onaj. Da li on sad smatra da on to treba meni da prenese ili što on to radi? Ja ne znam, drvo, stvarno. Ne znam, kažem ti, sinoć je sve bilo okej. Mislim, između nas dvoje nije bilo okej kad se on probudio. Nije razgovarao sa mnom. I još mi nije dao odgovor na to pitanje. Ja sam ga jutros pitala, zašto ti nisi razgovarao sa mnom kad si se probudio? Pa kao, nemam pojma, kao, zvao sam te da jedeš. Pa dobro, zvao si me da jedeš. U tom trenutku nisam bila gladna, ali to nije odgovor. Zašto nismo razgovarali? I onda vraćam se u jednom trenutku, ulazim s polja i vidim njega, on sjedi tu sa Dinom, ova Mija mala legla tu i oni kao cirkuzaju, smiju se, bla, bla, bla. I onako, kažem ti, samo sam se iznenadila jer, razumiješ, ja kod Darka nisam bila pitana za te neke stvari. Bila sam pitana za sasvim druge stvari i onda dođem u kuću i saznam treće stvari. I onda razgovaram sa Filipom jutros i meni Filip kaže čekaj, jel ti sad glumiš ovdje inspektora pa ideš po imanju, ispituješ ljude, jel treba da ti stavim značku da si inspektor? Šta radiš ti? Što ispituješ to? I onako malo kad sam i to bolje razmislila, bilo mi je smiješno, ali neka sam se vratila u krevet i razmislila šta mi je rekao realno. Što bi se ja bavila ispitivanjem po imanju ko je šta uradio ovdje? Neću da se bavim. Neću, reka se drugi bave ispitivanjem. Ja mislim da sam dosta se bavila ispitivanjem, dosta sam uložila u kompletan naš odnos i to je to. I smatram da sam za ove 4 godine braka i pola godine zabavljanja dovoljno dala sebe, dovoljno istrošila svoje živce na neke stvari, dovoljno bila ta koja sam bila osuđivana sa svih strana za odvajanje njega od njegovih, da sam karakondžula, da sam vještica, da sam sve ono što ne bi trebala da budem. A pritom nijednim primjerom to nisam pokazala, osim što sam stvarno za nas uvijek željela najbolje, kao što smatram da i on isto želio. I kao što je to i sad, ja ne mogu da kažem da to nije tako, da se nešto ugasilo,
Onda meni Filip kaže, možda vam je potrebna pauza. Onda ja kažem Dejanu, možda stvarno jeste potrebna neka pauza da se glave ohlade od ovih gluposti, količine gluposti koje sam čula i ne znam. Onda on kaže, molim, kakva pauza? O čemu se radi ovdje? Zato što ja smatram da bi moja sprdnja na taj način, kao njegova, bila skroz drugačije protumačena nego što će biti njegova. Krenuvši od rođendana sa Magdalenom, gdje bi je također ubijedio da je sprdnja, pa evo sve do sad. Da li sama činjenica to što ste u braku mu daje za opravdanje da se tako ponaša? Jer misli da je bezbedan. Pa, možda. To sam sa Rešičkom pričala i to mi ona isto kaže. Ja bi tebi drugačiji dala savjet. Mislim, okej, meni savjeti ne trebaju da se razumijemo, ali da mi treba uvijek neko da porazgovaramo. Naravno da mi treba neko u kome vidim poverenje i neko za koga smatram da isto razmišlja kao ja na neki način. Ona mi kaže, ja bi ti skroz drugačiji savjet dala da si ti djevojka i da je on tvoj momak. Ja bi, kaže, uzela sad klupu, pošto kad sam ja razgovarala s njom, on je izašao napolje i meni kaže, šta glumiš ti? Kao s vrata, onako, ne znam, da svi čuju tako transparentno, javno, nemam pojma. Ja kažem, šta glumim? Kao, šta glumiš? Kao, gdje si do sad? Kažem, tu, mislim, nisam uspjela da odgovorim, on je zatvorio vrata. Ajde, kao, ovako mi je rukom, kao i zatvorio je vrata, otišao je. I meni Sandra kaže, ja sad da znam da si ti njegova djevojka i da je on tvoj momak i da vi niste u braku, ja bi ti rekla, idi uzmi klupu, lupi mu od glavu i reci šta glumiš ti, a ne šta glumim ja. Ali kaže, pošto znam da ste u braku i da je prošlo 4 godine i tih pola godine zabavljanja, pokušaj s njim to da riješiš drugačije. Otiđi. A opet, kaže, s druge strane znam da ti sad kao žensko, kao ja, razmišljaš drugačije. Zašto uvijek moram biti ja ta koja prilazim? Zašto i u 3. sezoni kad smo imali onaj jedan konflikt sam bila ja ta koja mora da priđe i da riješi situaciju? Znači ti se pretvoriš u nekog tvrdoglavog i želiš da mene staviš u taj položaj da ja moram da prilazim. Zašto ja ne dočekam od tebe da ti priđeš? I ništa, eto tako je to bilo. I sinoć kad sam razgovarala to sa Filipom, on je došao tako ono kao, ja ne osjećam prijetnju, ne znam kako je rekao prijetnju, ni od koga ovo, ne mogu tačno drvo da se sjetim, sad ću izmisliti tu lupit glupost, ali poslije toga ja sam ostala tu s Filipom da razgovaram i pitam ga, jel ti ideš stvarno, ja sad ne razumijem, ja sam cijeli dan pričala sa njim da on ne treba da ode i tako te neke stvari. I on kaže, pa ja ne znam da li ću otići, možda sad, možda za mjesec dana, možda za 3 mjeseca. To što se desilo sa Sandrom i Dejanom da ga ne zanima, da će raskinuti sa njom već danas. I onda se on prodrao s vrata opet. Opet je došao neki kao, znaš li da je 8 ujutru? Znaš, kao, imam osjećaj, iskreno da ti kažem, kao da želi napadom da sebe odbrani. Znaš, napad je najbolja odbrana. Zbog tih svih priča koje sam ja njemu sinoć ispričala, gdje sam se šokirala kad sam se vratila i saznala. I to smo pričali na dvosjedu i on je to sve onako kroz osmije. Znaš, on uvijek se tako smije. I ja više nikad ne znam kad je on ozbiljan, kad je njega šta povrijedilo, da li ga je povrijedilo, zato što je on uvijek nasmijan u tim situacijama. A ja nisam. Ja sam neko ko bi sve polomio, napravio haos, a opet sebe nekako ne da ja samo sebe kontrolišem, nego kao da imam sad tu dozu psihije da ne trebam takve stvari da radim, jer s tim neću ništa riješiti. Jedino što mogu riješiti je razgovorom. I to je to, eto, drvo. Ne znam šta bi ti više rekla. Sve je zapetljano i čudno a šta će biti dalje, kako će, ne znam, koliko ću ja... Uvijek se na kraju sve reši. A naravno, uvijek se sve riješi. Ja ne bježim od toga da uvijek riješim, ali ne želim samo biti neko ko će tu da bude kao ihihi sa nekima, u stvari taj neko mi drugi radi iza leđa neke stvari.
Uvijek sam rekla sve što treba da, sve što se desi, reci mi direktno, desilo se i to je to. A ne meni prosipaš jednu priču za stolom gdje dođe Milan i ti kažeš kao ja ne želim da ispadnem glup i onda odeš, ti uradiš stvar gdje ja ispadnem glupa. I eto tako. Ajde. To je to drvo, eto. Vrijeme će pokazati svoje. Da. Vrijeme je najbolji pokazatelj svega. Dalila, želim ti prijatan ostatak dana. Hvala drvo također. Ko je sad ušao u WC? Čuvamo ti mesto već pola sata. A ko je ušao unutra?